2014 से लेके जब से इंडिया में बीजेपी की सरकार आई हुई है तो इंडियन मुसलमानों के ख़िलाफ़ आए दिन और दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ आए दिन हम देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के अत्याचार हमें नज़र आ रहे होते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम दुश्मनी पे, क्रिश्चियन दुश्मनी पे मुबनी है। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि इन कम्युनिटी को सताने से उनका जो हिंदुत्व का हार्ड लाइनर वोट बेस है वो मजबूत हो रहा होता है। अब ऐसे ही जो अत्याचार हैं इस लिस्ट में एक और ऐड हो गया है यूपी के अंदर। यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बेहुदा डिसीजन ये लिया है कि हलाल का जो लोगो होता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन्होंने वो लोगो ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हलाल किसी प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन नहीं होगा। अब उसकी वो वजह क्या बताते हैं, इसके लिए मैं आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया दिखाना चाहूँगा, जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक्सप्लेनर वाई यूपी गवर्नमेंट हैज़ बैंड हलाल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और वो कहते हैं इन अ स्टेटमेंट द स्टेट गवर्नमेंट alleged malicious attempts to discourage the use of products lacking a halal certificate not only seek unfair financial benefits but also form part of a pre-planned strategy to sow class hatred, create divisions in society and weakens the country by anti-national elements। अब ज़रा आप खबासत की इंतहा देखिए कि छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जो हलाल का टैग लगा होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उससे वो कह रहे इंडिया कमज़ोर होता है। एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ये काम है, वो मुल्क को इससे कमज़ोर कर रहे होते हैं। नाउ दुनिया के हर मुल्क में, तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में हलाल प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा, लेकिन मौजूद हर जगह है। किसी जगह पे आपने इस तरह की बेहुदा खुराफात नहीं सुनी होंगी कि इससे मुल्क कमज़ोर होता है हलाल का लोगो लगाने से। नंबर 1। सेकंड बात यह है कि दुनिया भर में 2200 अरब डॉलर्स, 2200 बिलियन डॉलर से बड़ी हलाल फूड की मार्केट है। इतनी बड़ी मैसिव मार्केट दुनिया के अंदर हलाल फूड की मौजूद है, क्योंकि 2 अरब मुसलमान हैं, 200 करोड़, तो कंजप्शन बहुत ज़्यादा है इस मार्केट की, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है। दुनिया में compete करने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, दुनिया में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचने के लिए चाहिए होता है। और इसी ऑर्डर के अंदर आपको यूपी सरकार की, जो कि बीजेपी की सरकार है, उनकी मुनाफिकत और बेहूदगी का एक और सबूत दिखाता हूँ कि एक स्टेट के अंदर उन्होंने 2 लॉज बेसिकली पास किए हुए हैं। यानी इंडिया के अंदर जो, यूपी के अंदर जो मुसलमान रहते हैं या दीगर कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो तो हलाल के लोगों वाली चीज़ें नहीं ले सकती, हलाल प्रोडक्ट्स नहीं ले सकती, लेकिन बनेगी ज़रूर और वो एक्सपोर्ट होंगी। एक स्टेट में 2 कानून है, बनेगी ज़रूर, वो बनेगी, उस पर बैन नहीं है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए अलाउड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि उनको पता है बाहर से डॉलर आ रहे होते हैं और मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हलाल का लोगो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगा हुआ होता तो वो मुल्क जो होते हैं वो चीज़ लेते ही नहीं है, मना कर देते कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अपने अवाम को बेसिकली ख़ास तौर पर यूपी के मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और इसमें जो बेनिफिट दिया गया है वो आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले जो इंतहा पसंद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है कि अब उनकी जो नॉन हलाल प्रोडक्ट्स हैं वो भी ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश करेंगे यूपी के 20% आबादी के शेयर को, जो कि मुसलमान है। यूपी की आबादी का 20% मुसलमान है और वो रिलाय करते हैं हलाल प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अब इनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप जो आरएसएस बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले हार्ड लाइनर इंतहा पसंद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी हराम प्रोडक्ट्स आप खरीदिए। अब हराम और हलाल का थोड़ा सा फ़र्क समझ लीजिए। ये जो मुसलमान हलाल प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं ना कि वो होना चाहिए, इसके पीछे वजह क्या है? हलाल सिंपली मतलब ये होता है कि फिट फॉर दी कंजप्शन। अब इस्लाम में जो रूल्स बने हुए हैं उसमें बेसिक रूल ये है, अगर आप उसकी लॉजिक देखें तो लॉजिक ये है कि हाइजेनिक हो और इंसानी सेहत के लिए ठीक हो तो वो हलाल हो जाती है। अब इसमें मिसाल देता हूँ आपको। मुसलमान जो गोश्त खाते हैं
گوشت تو آپ کو ہر جگہ مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ذبیحے کا سلاٹر کا طریقہ بیسیکلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ سلاٹر کا طریقہ اور تکبیر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی اصل میں حلال اور حرام میں فرق کر رہی ہوتی ہے۔ نا مسلمان جو سلاٹر کرتے ہیں جانور کو تو وہ آگے سے کٹ دیتے ہیں، گردن کے آگے والی سائیڈ سے، شہرک کے پاس سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق بھی اور ایون میڈیکل سائنس میں بھی جو بلڈ ہوتا ہے وہ جرمز ٹرانسفر کرنے، ڈیزیزز ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کسی بھی جانور کے اندر اگر بلڈ موجود رہتا ہے تو اس کا گوشت جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے، بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خون کی جو مقدار ہے جانور کے جسم کے اندر وہ ختم ہونی چاہیے، پھر وہ گوشت جو ہے وہ کنزمپشن کے لیے فٹ ہے۔ تو اسی کی وجہ سے حلال اور حرام میں فرق ہے، کہ نارملی جو ذبیحے ہوتے ہیں جو انڈیا کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے جانور کو کٹ مارتے ہیں، جھٹکے سے ان کو ان کی گردن اڑا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے جو خون کا مقدار ہے زیادہ تر وہ جسم کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس میں پھر اس گوشت کی ہیلتھ اور حلال گوشت کی ہیلتھ میں فرق ہوتا ہے، تو اسی لیے مسلمان وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر یہ اینگل ہوتا ہے کہ بہت ساری دوائیاں ایسے ہوتی ہیں جن کے اندر ڈرگز استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ ضرورت ان میں نہیں ہوتی۔ کچھ ہوتی ہیں جن میں ضرورت ہوتی ہے کم مقدار میں ایڈ کیے جانے کی، لیکن بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں ضرورت نہیں ہوتی لیکن ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو ڈرگز اسلام کے اندر حرام ہے، تو اسی لیے بھی وہاں حلال کی سرٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، دواؤں کے اندر بھی۔ اسی طرح بہت سارے جانور ایسے ہیں، مثال کے طور پر پورک، جو کہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام کے اندر ڈیو ٹو سرٹن فیکٹرز۔ مثال کے طور پر یہ کہ وہ گندا سا ہوتا ہے، اس کی جو ہیبیٹیٹ ہوتی ہے جہاں پر وہ رہتا ہے گندی سی جگہ پہ رہتا ہے، اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا جو مثال کے طور پر رہنے کا رہن سہن کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ مناسب نہیں ہوتا، باقی نفیس جانوروں کی طرح نہیں ہوتا، گائے بکریوں کی طرح، تو اسلام میں وہ حلال نہیں ہے۔ تو اس جانور کی کوئی چیز اگر کسی پروڈکٹ میں ڈال دی جاتی ہے، فرض کرے اس کی چربی، اس کا گوشت کا کوئی ٹکڑا یا کوئی کچھ بھی، تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک ایشورنس چاہیے کہ یہ حلال پروڈکٹ ہے۔ تو حلال لوگوں حلال پروڈکٹ کو بین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ایک بہت بڑی کمیونٹی کے، ان کو وائلیٹ کیا ہے، اور وہ آپ خود کنفیس کر رہے ہیں۔ جب آپ ایکسپورٹ کے لیے الاؤڈ کر رہے ہیں اور ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ڈس الاؤڈ کر رہے ہیں، تو بیسیکلی آپ یہاں پر منافقت کر رہے ہیں، اور آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک سیکشن کے لیے ہم نے یہ سویدھا بند کر دی ہے، دوسرے سیکشن کے لیے ہم نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں قانونی اعتبار سے بھی ویک کیس ہے۔ کوئی بھی مناسب اور فری اینڈ فیئر اگر عدالت ہوگی تو اس کو ایک ہی ہیئرنگ کے اندر اس طرح کے کیس کو اڑا کے بھی رکھ سکتی ہے، یہ جو بین لگایا گیا ہے، جس بھونڈے طریقے سے لگایا گیا ہے۔